अस्सलामु अलैकुम। दास्तान अरब का हम 40वां हिस्सा शुरू करते हैं। पिछले हिस्से में हमने सुना कि किस तरह से मेले में जमात जादूगर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम सुनाकर उन्हें भी मुसलमान कर लिया। अब हम आगे का किस्सा सुनते हैं। अबू लहब और दूसरे अरब के सरदारों को उसकी बातें बहुत नागवार गुजरी। अबू लहब झल्ला कर खड़ा हो गया और बिगड़ते हुए बोला, झूठा है तू, फरेबी है तूने हमको धोखा दिया। खुद ही कहा कि मैं तेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज कर दूंगा। खुद ही मुसलमान होकर दूसरों को भी इस्लाम की दावत देने लगा। अगर मुझे आम खूनरेज़ी का ख़तरा न होता तो तुझे अभी पकड़कर हलाक कर देता। जमात बोला, ऐ सरकस ज़िद्दी इंसान, तुझे इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है। तू मुसलमान होने से इस वजह से डरता है कि इससे तेरे मनसब को धक्का लगेगा, ख़ानदानी मनसब हाथों से निकल जाएगा। तू दुनिया का तालिब है, दुनिया का कुत्ता है। अभी वक्त है, सोच ले, मुसलमान हो जा वरना पछताएगा, खुदा की कसम रोएगा। अबू लहब गुस्से से कांपने लगा। बोला, ठहर गुस्ताख, अभी तेरा खात्मा करता हूँ। जमात ने चिल्लाकर कहा, कदम आगे न बढ़ाना, मैं जमात हूँ, यमन का मशहूर जादूगर। अबू लहब डर गया, रुक गया और खड़ा होकर गालियाँ देने लगा। धीरे धीरे लोग एक एक करके अपने घरों की तरफ खिसकने लगे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात भी चले गए। इसी साल यानी 10 नबवी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। अब सन 10 नबवी ख़त्म हो गया था। यह साल मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त गुज़रा कि यह गम का साल मशहूर हो गया। इसी साल अबू तालिब का इंतकाल हुआ। इसी साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। इसी साल कुरैश ने जुल्म का पहाड़ तोड़ने में इंतहा भी कर दी, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम को सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे और हर जुल्म को सहते रहे और पाँव में ज़रा भी डगमगाहट न पैदा हुई। सन 11 नबवी में भी आपने अपनी मुहिम जारी रखी। कुफ़ार कुरैश अब यह महसूस करने लगे थे कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है उनका असर कबूल कर ही लेता है। इसलिए अब उन्होंने यह कोशिश शुरू कर दी कि कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने ही न आ पाए। मक्के में मुनादी कर दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ना मिले। बाहर से आने वालों को इस मनाही का इल्म नहीं था, इसलिए काफिरों ने अपने एजेंट छोड़ दिए कि वो उनसे पहली फुर्सत में मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलने की ताकीद करें। एक दिन मक्के की गली गली में यह खबर गर्म हो गई कि तुफैल बिन अम्र, दौस कबीले का मशहूर सरदार, मक्के में घूमने आ रहा है। कुरैश ने पूरी शान के साथ इसके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन सूरज निकलते ही कुरैश के तमाम सरदार बड़ी शान से मक्का से बाहर निकले और बहुत दूर तक लाइनों में खड़े हो गए। हर सरदार चमकता हुआ ताज ओढ़े अपने कबीले के पास खड़ा था। थोड़ी देर में पैदल पलटने और पलटनों के पीछे रिसाले बड़ी शान से आ रहे थे। रिसालों के बीच एक झंडा लहरा रहा था। उस झंडे पर एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी। झंडे के साए में एक अधेड़ उम्र का इंसान अरबी लिबास पहने हुए, ताज ओढ़े, अरबी घोड़े पर सवार आ रहा था। यही तुफैल बिन अम्र दोसी था। उसका ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया, नारे लगाए गए। सब ने खुश होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। मक्का से बाहर ही जुलूस को तरतीब दिया गया। चूँकि हजारों आदमी थे, इसलिए जुलूस 1 मील लंबा हो गया। जिस वक्त जुलूस मक्का की तरफ चला, फ़ौरन नकारे पर चोट पड़ी। नाकूस, घंटे और घड़ियाल बजाए जाने लगे और कौमी नारे लगाए जाने लगे। यह जुलूस बड़ी शान और अज़मत के साथ मक्का में दाखिल हुआ। मक्के का हर छोटा बड़ा इस जुलूस में शरीक हुआ। खाने काबा तक आते आते वो जुलूस और भी लंबा हो गया। तुफैल बैतुल हराम के करीब जाकर रुका, घोड़े से उतरा
اور حرم کے اندر داخل ہوا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم پاک میں موجود تھے۔ سرداروں کو ڈر تھا جو آپ سے باتیں کر لیتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی طفیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کرنا چاہا۔ چنانچہ عتبہ نے طفیل سے مخاطب ہو کر کہا، اے فخر یمن، آج کل ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس نے تمام شہر میں فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ آپ کو بیٹے سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا ہے۔ وہ ایسا جادوگر ہے جو آدمی اس سے بات کر لیتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر اسی کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ آپ کو اس لیے آگاہ کیا جاتا ہے کہ احتیاط کرے اور اس جادوگر سے بات تک نہ کرے۔ یہ عجیب بات ہے، اس جادوگر کا کیا نام ہے؟ طفیل نے کہا۔ محمد، عتبہ نے کہا۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، بتوں کو چھوڑ کر ان دیکھے خدا کی پوجا کرو۔ طفیل نے ہنس کر کہا کہ خدا بھی ایک عجیب بات ہے، اطمینان رکھو میں ان سے بات نہ کروں گا۔ شاید وہ وہی آدمی ہے جس نے یمن کے مشہور جادوگر ضماد کو بھی اپنے مذہب میں داخل کر لیا ہے۔ عتبہ نے کہا، یہ وہی آدمی ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ سامنے کھڑا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے چہرے پر جلال تھا، رعب تھا، کھنچاؤ تھا۔ اس کا دل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچنے لگا، لیکن اس نے فوراً ہی نظر دوسری طرف پھیر لی اور عتبہ سے کہا، واقعی یہ کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شکل میں کھنچاؤ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی باتیں سن کر بہک جاؤں۔ تم تھوڑی سی روئی منگا دو تاکہ میں اپنے کانوں میں ٹھونس لوں اور اس کی بات میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ فوراً عتبہ نے روئی منگا دی۔ طفیل نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور چلا گیا۔ وہ عتبہ کے پاس ہی ٹھہرا۔ کئی دن کے بعد ایک دن بہت صبح سویرے خانہ کعبہ میں آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ مکہ والوں میں سے کوئی نہ تھا، صرف اسی کے کچھ آدمی تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرأت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگرچہ طفیل نے اس وقت بھی کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز کچھ سنائی دے رہی تھی۔ اس کو آپ کی آواز نہایت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ اس نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی اور نہایت غور اور توجہ سے قرأت سننے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آیا اور بولا، اے مکہ کے جادوگر، تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا ہوتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز خدا کی عبادت ہے، آپ نے فرمایا، اور خدا کی عبادت نجات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ خدا کون ہے؟ طفیل نے پوچھا۔ خدا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، پالتا پوستا ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑی شان والا ہے، آپ نے بتایا۔ آپ کون ہیں؟ طفیل نے پوچھا۔ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، آپ نے بتایا۔ آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا، میں خود بتاتا ہوں۔ میرا نام طفیل ہے، قبیلہ دوس کا سردار ہوں، زبردست شاعر ہوں۔ میں سمجھ گیا، شاید تم ہی کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے۔ صحیح ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا کلام پورے عربوں میں کہاوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، شاید آپ بھی شاعر ہیں؟ طفیل نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے، میں شاعر نہیں ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، مجھ پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے خدا کے کلام کا کچھ حصہ سنائیں۔ سنو طفیل، غور سے اور توجہ سے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام
की कुछ आयतें सुनानी शुरू कर दी। तुफैल बड़े गौर से सुनता रहा। उसका दिल कलाम इलाही में रमता रहा, यहाँ तक कि उसका जिस्म कांप गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बेसाख्ता तुफैल ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने आज तक इतना ज़ोरदार कलाम नहीं सुना था। मैं ज़ुबान का माहिर हूँ, अच्छा शायर हूँ, बड़े बड़े लोगों से कलाम सुने हैं, पर किसी के कलाम में इतनी मिठास और इतना बड़कपन नहीं देखा। ये कलाम बशर का कलाम नहीं हो सकता, बेशक ये खुदा का कलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त कबीले के सरदार की ये बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई, और खुशी की बात भी थी। आज तक जो लोग मुसलमान हुए वो मुफलिसों कमज़ोर थे, लेकिन अब जो आदमी मुसलमान होने पर तैयार हुआ वो सरदार था, बादशाह था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कलिमा पढ़ाकर उसे मुसलमान किया। मुसलमान होने के बाद तुफैल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपकी कौम कितनी तकलीफ़ देती है, बुरा कहती है, जादूगर कहती है। मैंने सुना है कि मक्का की ज़मीन आप पर तंग कर दी गई है। आज़ादी के साथ आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। आप तमाम मुसलमानों के साथ मेरे यहाँ चलिए, मैं अपना ताज आपके सर पर रख दूँगा। मेरी कौम मुसलमान होकर आपकी इताअत करेगी। मेरा मुल्क आपका मुल्क होगा। मैं आपका ग़ुलाम बनकर रहूँगा और आपकी खिदमत करूँगा। वहाँ मुसलमान सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ तुफैल, आपकी इस हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। जब तक खुदा ही ना हिजरत का हुक्म दे, हम अभी कहीं हिजरत ना करेंगे। आप तो बस इतना कीजिए कि अपनी हुकूमत में जाकर अपनी रियायतें इस्लाम की तबलीग करें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि तबलीग के ज़रिए। क्या आपको यह बातें मंजूर है? दिलो जान से तुफैल ने कहा, मैं वतन जाकर इस्लाम की तबलीग ही करूँगा। मगर ऐ खुदा के लाडले पैगंबर, जब आपको आपकी कौम सताए और आप हिजरत करें तो मुझे आप ज़रूर इत्तिला दें। मैं आकर आपको अपने वतन ले जाऊँगा। मैं कोई भी वादा करने से मजबूर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपके मुल्क को हिजरत का हुक्म हुआ तो मैं खुद आपके पास आऊँगा। तुफैल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और रुखसत होने की इजाज़त चाही। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।